Assalamualaikum mga kalasaan, aloy ni biyan po kita ni minumutong paggabi si mantay santay si makda siya laya bangko ini na mas bambisaon butong niya. So mga tay mangulya rin na kita ni nagtuhob sa butong niya mabisa paling alright. So mga tay mangul biyan to kita minumbutong tuod yung butong ini basta mapasunusuga ang pasarangan mga tayo manguling butong ini mabisa sa inyo tayo manguli pas nyo tayo mangula ang patabya gatas-gatasan. So mga tayo mangula kita nyo ba kaunta na yung butong yan kita unta mang beli ninja sarangan kasi ito bukon uy na mga tayo mangula idol saan butong yan yan yung mga butong yan butong sarangan mga idol yan yung butong sarangan mga idol sarap saan mga idol mga pasunsuka. Sini kita ini ya minum kelapa dulu. Kita kita santai-santai di bangku nih guys. Kita minum dulu ini Kita minum dulu ini kelapa muda guys. Apa ini guys? Kelapa muda ini. Kita simpankan itu es batu sama itu susu. Kalau kita simpan susu mesti berderai. Apa bilang si Maci Dodong kan alang-alang bukan calang-calang. So di sini kita mau minum kelapa muda. Kita santai-santai dulu di sini di bangku-bangku ini. Lama baru minum kelapa muda begini guys. So guys ini hari kita coba minum dulu ya guys. Oke.